Good morning, everyone. Now, I brought one Bible scripture. It is taken from John's chapter 3, verses 16. Iso, agalsak na anditan ka saha. Wa, agtang ni saksa kam de pan te kono jo. Maikai wo bebera gapa sakanti sigiza jrengjotni jangiko mangen. কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন যেন যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आपको एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कहीँ पनि नाश नहोस् तर তোসলে অনন্ত জীবন পাওস কিয়নো ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক দান কৰিলে যাতে যিকোনোৱে তেওঁত বিশ্বাস কৰে তেওঁ বিনষ্ট নহয় অনন্ত জীবन পায় मानोना ঈশ্বरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' फिसालाखौ ओरैनो हरबाय बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि नांनाय नङा नाथाय जोबनो गैयै गोथारखौ मोनगोन। May God bless us this scripture reading and hearing. Thank you all.